তোমরা খালি বেটিও পড়াছেন না বেটাও পড়াছেন না, তোমরা বেটিলা পড়াছেন আর বেটালা করছেন যাও দিল্লি বোম্বে आसाम खटो। एक बार हमारे मोदी साहब कहें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे तुमने बेटी लगा पाओ जाएंगे बेटा जाओ दिल्ली जाओ बम्बई जाओ आसाम जाओ गुजरात जाओ दूसरा जনের अच्छा धाओ नाना रकम কিছু করো। বহুজন কথা কি মজবুরি છે বলে মজবুরি છે একটা মেয়ে গোটে চুরুমরাত আরো বহুজন છે যখন তোর উমর 14-15 साल হবে तो फिर की दरकार है भाई एखान कत सुबह और 12-14 घंटा थारो काम करो। कहते सर मुझे मेरा बहुत ही मजबूरी है सर, बहुत ही ज्यादा मजबूरी। मेरे को तुम्हारे क्या भाई बहन भाई आप लोग कितना भाई बहन है? कहते 3 भाई हैं 1 बहन है। और भाई सब क्या करते हैं आपका? कहते सर ये हेते बोले चाहिए एक जन है दुजन एक जन है दुजन ही मैंने तीसरे क्या नंबर कहते मैं सबसे छोटा तेरे भाई मजबूरी है मानचू हमार सामारे मजबूरी है मगर तोर उम्र 15-16 साल तुझसे बड़ा जाना उम्र 18 साल वहां से बड़ा चलो 22-23 साल तो मजबूरी था कि तीनों जी ने बनता भाई वहां में खुशी तो हुई हाँ सर और सबके हाथ में घाव दिले नहीं बड़ा महा चल आप तुमरा यहाँ सोचो वहां जिंदगी रा की होवे देश जे छे दान पत्र এই জিনিসলা উঠে হয় আর নানা রকম জিনিসলা উঠে হয় हमार ভিতর आप यदि हमार बेटी হয় तो सबसे पहला हमार के भाईला जिंदगी बर्बाद हो जाए कारो घर बेटी होना मैंने और भाई जिंदगी बर्बाद करना दिल्ली पानी को तमाम होते हो এই পজিশনে পৌঁছি আলা আমার আন্দোলন খাস করে আমার সূর্যাপুরের আন্দোলন হয় কি পড়ে লিখে করবে কি আর চলে যাচ্ছে ভারত যায় ওর রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে আমার সুসাইড। अब तुमरा कहो एक छुआ बाहर पैसा कमा गया है होती जाए सुसाइड करिया कत्ता काम दिक्कत का है वहां होती से केरला क्यों 1000 किलोमीटर जाए सुसाइड कर जाए केताखान उम्र 6 लाख 18 साल 20 साल 21 साल उम्र 18 साल 20 साल 21 साल तो हमरा खेला में राजी ना भाई कोई फुटबॉल खेलছি कॉलेज स्कूल আমার এই লাতা নেই টাইম ভাই যে সুসাইডের বারে সোচবো আর এতেন্ডে छोरा हमरा नी पढ़ाई तबरा हमरा माँ बाप का सेल्फिश हो गई वो पैसा को आता नहीं एतेंडे छोरा हमरा भेजे दी दिल्ली पानीपत केलेला थाली दुआ जे छोरा हमार घर थाली भाई भात नहीं खाई वहां दूसरा जगह थाली दो चाहे ঘরে পগলত স্কুল না করিয়া না কতলা লোক স্কুল করিয়া এখানে স্কুল আছে এই যদি পয়সা নিছে তো এরকম স্কুল খোলাল আছে নি কয় তোমরা যেটা ছুয়া আমার ওকুদি বুখার হলা কুচু হলা আমরা ওয়ারতে না দিল জান দিয়ে দিছি যেই ছুয়ার যখন জন্ম আছে ওয়ার বা দিন রাত এক করা ও বাঁচাছি আমরা চাচা ওকুদি ঠান্ডা नहीं লাগে और ওই ছোঁয়া জুই উদি বড় হল আধার কাগজ নাম চেঞ্জ করা या फिर এজ উমরটা চেঞ্জ করা তোমরা বাহর में दे दीजिए और তোমরা কচেন কে আমার যে বেটা যায় পড়াই নিয়া এইলে নি পড়বার দোস্তি বাহর গা তে কি করছে বাহর যায় কবি তোমরা পুছারি করিয়ান যে বেটা যে কি ঘন্টা काम করছি कभी इरा पुछाड़ी कोरियन जो तुम्हार घर तोरा या कोई टीवी कोई फेड़ी वाला या कोई भी चीज बेचो আছে যেতে মুখ মাঙ্গা যাবো তোমার লেলবার কোশিশ করছেন কবি পুছিয়ান এক টাকা के রকম করে ইনকাম করছে ইয়া ঘন্টা খাড়া হয় রায় কাম করছে ইয়া ঘন্টা আগিনের আগুন খাড়া হয় কাম করছে কি রকম করে রোজ কবি দেখবা গহন তোমরা তোমার মোর মা বহন সবারে লোকন একটাই রিকোয়েস্ট এরকম बढ़िया স্কুল লাল আছে আমার ফ্যাসিলিটি আছে আমার কম্পিটিশন দিন বাড়ছে ওরা খানা কমস কম এরা দুনিয়া তো রোয়ারদা না এরা দুনিয়া কিরকম করে চলবে ওই লাড়তে না হুয়া হবে আমার